प्रॉब्लम यह है कि जितनी आपने बातें बताई हैं इसको करेक्शन गवर्नमेंट ने करनी थी। आप लोग गवर्नमेंट में हैं, कभी पीपल्स पार्टी वाले गवर्नमेंट में होते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उस वजह से नहीं हो रहा। ये जो अगर चोरी हो रही है, क्यों चोरी हो रही है? क्योंकि अगर कोई गलत आदमी एफबीआर का चेयरमैन लगा हुआ है, वो मैंने तो नहीं लगाना, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लगाया है। सिमिलरली अगर बिजली में चोरियां हो रही हैं, ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्कोस ना प्राइवेटाइज किए किसी भी गवर्नमेंट ने, आपने भी बल्कि कोशिश की, मुझे पता आप नाम नहीं लेंगे, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने रोकी वो डिस्को की प्राइवेटाइजेशन, तो वो मैंने तो नहीं रोकी, अवाम ने तो नहीं रोकी। तो जितने ये प्रॉब्लम्स हैं इसकी जिम्मेदार तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ही रही है ना, चाहे आपकी है, चाहे पीपल्स पार्टी की है, चाहे इमरान खान की है, लेकिन भुगत लोग रहे हैं। मैं वो एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि सोल्यूशन आएगा कैसे। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आपकी बिल्कुल बात सही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स की है, और ये गवर्नमेंट्स को जो है, अगर आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट या उससे पहले गवर्नमेंट, देखें आप वे बैक टू जब मियां नवाज शरीफ हुक्मरान थे, 8 रुपये का यूनिट बनता था उस वक्त, एवरेज मैं आपको कह रहा हूँ 8 रुपये का यूनिट बनता था। हमने बिजली ऐड की उसके अंदर, उस वक्त बिल्कुल अंधेरे थे 2013 में जब हम आए हैं, हम बिजली जो है छोड़ के गए, बल्कि पीटीआई गवर्नमेंट कहती थी ये ज़्यादा बिजली बना के चले गए हैं और हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं। उस वक्त के हमारे चलाए हुए मंसूबे, जिसमें थर का भी था और हाइडल के मंसूबे थे, 5000 मेगावाट जो है पिछले 4 साल में या 3 साल में या 5 साल के अंदर जो है, जिसमें ये इंटरिम गवर्नमेंट भी शामिल है, 1.25 साल की गवर्नमेंट भी शामिल है, और उससे पहले जो है 3.25 साल की गवर्नमेंट, 5000 मेगावाट और ऐड हुई है। आप देखें कि 29,000 या 30,000, मैं एक और आपको टेक्निकल बात बताता हूं जो आपके व्यूअर जो है उनको समझनी चाहिए। 29,000 30,000 मेगावाट पीक के ऊपर गर्मियों में आपका कंजम्पशन जाती है बिजली की, जिसमें 12,500 पंखों का जो है ना लोड है, और 4 से 5,000 जो है एयर कंडीशनर्स का लोड है। 40 लाख सिर्फ जो है कंज्यूमर जो है वो एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पंखा हर बंदा इस्तेमाल करता है। आपका एक पंखा जो इस वक्त लगा हुआ है वो 100 मेगावाट का 100 वाट्स जो है ना इस्तेमाल करता है। अगर इसका रिप्लेसमेंट, इसका हमने एफर्ट किया, मैं उस कमेटी का हेड था, कंजर्वेशन की कमेटी का, हमने एफर्ट किया और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है कि अगर पंखों का लोड जो है, नए पंखे जो इन्वर्टर्स आए हुए हैं वो 40-50 कंज्यूम करते हैं, तो ये 3 साल में 4 साल में कंजम्पशन आपकी जो है 12,500 से 5,000 या 4,000 या 6,000 तक आ जाएगी। ये एक, इट हैज़ टू बी इन एफर्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, यू नो। अब मैंने आपको चोरी बता दी है, अगर आप टैक्स की कलेक्शन जो है बेहतर कर लें, आप गरीब आदमी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप एक शील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं उसको कि भाई ये, और लेकिन इसके उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें ताजर तबका जो है हमारा वो बिल्कुल वो इसमें शामिल है, बल्कि सरे फहरिस्त है। सबसे ज़्यादा तो रिटेल का सेक्टर है ना हमारा। इसी तरह तंबाकू वाले वो असेंबलियों में आगे हुए हैं, सेनेट में पहुंच गए हुए हैं, वो टैक्स चोरी करते हैं। वो मेरा मुंह खुश्क हो गया हुआ है कह कह के कि 65% सिगरेट की इंडस्ट्री जो है वो 165 बिलियन रुपया अदा करती है, और बाकी 35% वाली इंडस्ट्री जो है सिगरेट की वो 1 बिलियन सिर्फ अदा करती है। वो चोर डाकुओं को पकड़ता है, ये हमारा फॉल्ट है। जो रूलिंग एलीट जो है, ये हमारा जो हुक्मरान अशराफिया है, ये हमारा फॉल्ट है, और मैं आपके साथ एडमिट कर रहा हूं, लेकिन साथ में ये सोल्यूशन बता रहा हूं कि लेट्स वी ऑल गेट टुगेदर। ये इस वक्त एफर्ट जो है ना, उसमें पॉलिटिशियंस, उसमें अदलिया, उसमें पार्लियामेंट तो इस वक्त है नहीं है, आदि है सेनेट में, ये जितनी भी रूलिंग एलीट है उसका ये एफर्ट, ये टैक्स लोगों को पे करना पड़ेगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मार्केटें टाइम के ऊपर बंद हो जाए ताकि बिजली कंजम्पशन कम हो, क्योंकि बिजली कंजम्पशन, हमारे पास बिजली कम है, या आम आदमी की जिंदगी जो है, यहां पे जुमे के दिन मार्केटें खुलती 3 बजे हैं दोपहर को, जुमे की नमाज के बाद, और रात के 1 बजे तक खुली रहती हैं। मैं प्रेसिडेंट साहब के, आरिफ अलवी साहब के पास गया, ये 4-5 महीने पुरानी बात है, मैंने कहा जी आप जरा केपी, उस वक्त केपी में इनकी गवर्नमेंट थी, मैंने कहा आप उनको जरा कहें कि ये हमारे साथ तावन करें। मैं कराची गया, मैं कोयटे गया,
میں پنجاب آیا، پنجاب میں بھی اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی جس وقت یہ ایفرٹ کر رہے تھے، ہم نے ترنے لیے سب کے، لیکن نہ یہ ہمارے تاجر بھائی مانتے ہیں، نہ ٹیکس دیتے ہیں اور نہ بجلی کا بل دیتے ہیں. کیا کیا جائے آپ بتائیں. صاحب میں پہلے ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آ کے میں ذرا آپ سے فائنل سیگمنٹ میں کچھ کنکلوسیو اور میجرز پہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی ابھی بھی کچھ سوالات ہیں میرے جو بھی ان آنسرڈ ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا بریک سے پہلے چھوٹا سیگمنٹ ہے، ویل ٹرائی ٹو میک اٹ کوئک. 2-3 چیزیں آپ نے بات کی کہ اتنی سیونگ ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، ضیاع بجلی کا نہیں ہونا چاہیے، بڑا ایشوز ہے. آئی پی پیز کی بات کی آپ نے، کہا کہ ہم اتنا کم بجلی استعمال کریں گے. ہمارا مسئلہ تو کم بجلی استعمال یا زیادہ نہیں، ہمارا تو مہنگی بجلی کا مسئلہ پڑ رہا ہے. اور یہ آئی پی پیز ابھی بھی ہم نے ان کو 1300 ارب اس سال کا کرنٹ ایئر کا بن رہا ہے، 1.3 ٹریلین پہ بن رہا ہے، لیکن نہ یہ ہیٹ آڈٹ کروایا انہوں نے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیپیسٹی ان کی ہے بھی وہ کلیم جو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو ڈالر میں ان کی پیگ ہوئی ہوئی پرائسز اس کو تو روپے میں کریں، کیونکہ ڈالر تو روز چڑھا ہے، 303 روپے ہو گیا، ساتھ ہی ان کا کیپیسٹی پیمنٹ چارج ہمیں اور بڑھ جائے گا. یہ امیجیٹلی تو روپے میں ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ڈسکوز جہاں پہ سب سے زیادہ چوری ہے وہ کوئی پرائیویٹائز ہونے نہیں دیتا، نہ گورنمنٹ کرتی ہے نہ کچھ کرتے ہیں. اب ڈسکوز کو بھی کب پرائیویٹائز ہوگا، اس کو بھی کم از کم 1.5 سال لگے گا. جو آپ باقی ٹیکسیشن کے میجرز کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹائمنگ کی ہیں، اور ساری گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، عوام کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ ان پہ ہماری طاقت چلتی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اب امیجیٹ ریلیف کیا ہے. ایک تو ہو سکتی ہے کہ آئی پی پیز کا روپوں میں امیجیٹ نیگوسیشنز ہوں، کیا بلوں کو اب یہ اسٹیگر کریں. ایک پالیسی آپ نے بتائی کہ یہ جو 200 یونٹ والا ہے 201 پہ گیا تو پورا سال ٹھوک دیتا ہے. اس وقت امیجیٹ ریلیف کیا دی جا سکتی ہے جو گورنمنٹ دے اس وقت لوگوں کو؟ دیکھیں امیجیٹ ریلیف تو یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت جو چیز اگست میں ہونی تھی، جو میری ناقص سمجھ میں، مجھے اتنی چیزیں یہ سمجھ میں نہیں ہے، وہ کچھ جولائی میں ہوئی اور کچھ اگست میں ہوئی. کچھ پہ جو بجلی کے بل جو ہے نا ان کی رقم جو ہے نا وہ کیری فارورڈ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اگست کے جو بل جو ہے نا وہ اس میں جو آئے ہیں، اگست کے بل جو ہیں، اگست میں جو بل کنزیومر کو ریسیو ہوئے ہیں وہ اس میں ریشنل نہیں ہیں. اس میں جو ہے ون ٹائم ایک ایسی انکریز آئی ہے جو آئی ایم ایف نے جو کچھ جو بھی ہم نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے یا جو بھی ان کی شرائط مانی ہے، وہ اس میں اس کی وجہ سے وہ ایک سپائک آئی ہے اس کے اندر.